टिके नाटा परिचयटा मु सीमा सामल बारंग ब्लॉक नगरी पंचायत दलवाड़ा ग्राम बासिंदा। अच्छा जो गोचर जमीर रास्ता निर्माण को नहीं गोटे विवाद देखा देछि कौन कहबे? यह कहबी जे शारदा प्रसाद भोई सी आम गाँव पिला जी कि आमको 3 वर्ष दीर्घ 3 वर्ष है अतिष्ठ कर सारा रास्ता करिछि तो आमे जानिनु बिल्डर किए आमे ताको जानिनु रास्ता करिछि तो से रास्ता आमे जानला पर जे बिल्डर नहीं रास्ता करछन्ती आमे आरआई को सरपंच को तहसीलदार को आ पुलिस को जनला परे आ विधायक को जनइथिलु आ समस्ते मिसिकी आमे ग्रामवासी ताको जनइकी ताको डाकी गाँव को डाकी रास्ता खोला से देखिले जेन से गोचर जमी अच्छे से रास्ता खोलते तो यही रास्ता खोला को लेकिन सी आम ना जातीय ना केस लगे तो मत मो ना केस लगे मो स्वामी को ना केस लगे ये आम जो अच्छा 7 जन ना केस लगे कि आम तार मोबाइल छड़े नहीं बाइक चोरी कर नहीं 10 लाख टका मागिचु न देबारु ताको मारिबार धमक देचु एटा आज्ञा भूल सीटा से आम प्रति कर आमको घर बाहर भय लगुच आम पिला जदि स्कूल जाऊँगी भय लगुच काले पिला घर को आसब कि ना काले से सहित कौन करदेव से किसी असामाजिक लोक धरिकी आम गाड़ी गुलज कर मद पियाई आम जो भाषा गाड़ी गुलज कर शुणवे मुझे ना गोटे एफआईआर देती आज्ञा जे सी मत पर्टिकुलर मत गाड़ी देती मुझे अमक करदेवी मुझे समक करदेवी मुझे तुम वंश बुड़े देवी एटा करी सेटा करी आ ये भी कही जे गाँ लोक जी भी साहाय्य कर से पुलिस वाला हो सांबादिक हो कलेक्टर भी हो मुझे ना केस करी टिके नाटा परिचयटा नगरी पंचायत दलवाड़ा ग्राम बासिंदा शारदा भोई सी बहुत असामाजिक व्यक्ति है सी जात्याना केस होना जात्याना भोई आम आम गाँव में सब भाई माने हरिजन आ ब्राह्मण समस्ते मिलमिशि चलू आमर केबे जात्याना ना आम से केबे फिलिंग करूनी जे ये हरिजन आम ब्राह्मण आमर भोजी भात महोत्सव जेकोसी पुण्य पर्व समस्त आम एकाठी चलू एकाठी बसु एकाठी हसु आम घर को समस्त आसती बसती आम जात्याण बोली किसी न था ये पिला जो दौर भूल उत्तर दौर जे आम जात्याण केस लगे आम लगेचु से आज्ञा भूल समस्त जो गुंडा बदमाशी करुच्ची बाहर लोक सब मिसई मद खुआई से सब जो ये कर सब भूल कथा जात्याण बोली किसी ना जात्याण बोली किसी ना आम समस्ते आम एकाठी चलू ना हूँ अमरेन्द्र भोई ग्राम दलवाड़ पंचायत नगरी तो मुझे प्रथम तो कथा कहूँ चाहिए आजिका डेटे गत 3 वर्ष हम जो जातीयना मनोभाव आउ जो ए विषय को नहीं रामलीला चली प्रकृत में आम ग्रामवासी जो सवर्ण अच्छा आउ भोई लोक अच्छा भर भाईचारा हो बहुत भल तेणुक ये सब को गोटाए ढाल कर मिथ्या अभियोग कर ग्रामवासी को हैरान हरकत करुँच कि जो आमर प्रशासन हो कि उच्च पदाधिकारी मान हूँ से आम कृतज्ञान सह कहूँ आमको यही सब जिनस वंचित करूँ आउ से जो युवक जो शारदा प्रसाद भोई अच्छी से जो गोचर जमी रास्ता नहीं थिबारु से ताकू आमे जेतले माने अपोज कलु से आमर किछि ग्रामवासी ब्राह्मण जो अच्छा आमर मुख्य लोक मानू से जातीयना केस रे देई हैरान हरकत करी आज आमको ग्रामवासी को अतिष्ठ कर रखी तेणुक आम एतिक प्रशासन को अनुरोध जे तार से जो गोचर जमी रास्ता अच्छी आउ जो जमी बिल्डर को लेकिन आज असामाजिक व्यक्ति को लेकिन आज जो सब विशृंखला सृष्टि कर ग्राम आउ से अनैतिक कार्य कर सब को बंद करा जाऊ आउ एथिपाई कि लोक मैंने भय कर से जो ग्राम अच्छा जो 6-7 जन युवक अच्छा आउ जैनिक बिल्डर आउ से शारदा प्रसाद भोई निजे समस्त को राति मद्यप पियाई अश्लील भाषा गाली गुलज करने सह बंधुक देखाइबा खंडा धरी हाणिबा यही सब धमक चमक दौची तेणुक से ग्रामवासी एत भयभीत होती जे राति निजक सुरक्षित मन करूना पिला मानू स्कूल जावाक सुरक्षित मन करूना तेणुक आम प्रशासन पाखे यार दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजाऊ नहेले आम राजरास्ता को ओह्लैबू मु जगेश्वर दत्पति ग्राम दलवाड़ ग्राम मूल विषय में कहूँ आम प्राय ब्राह्मण 70 घर 30 घर भोई आम गाँव में बसवास कर आम भाईचारा ठीक से बजाय रही ये जो गोचर जमीन से बिल्डर आसी घर कर रास्ता नहीं ताको आमर गोरु गाई चरिया व्यवहार कराए से श्मशान अच्छी आमर शव पोड़ा जाए
ଗୋରୁ ମଢ଼ ପକାଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେ କରିକି ଏଠି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଅଛୁ ଏବଂ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ିଗଲେ ବି ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବୁନି, ଟେକି ପାରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ଏବଂ ତାକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁ, ନହେଲେ ପରେ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ କେବେ ହଟୁ ମରିବୁ ପଛେ ସେ ଜାଗା ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିଦେବୁନି କି କାହାରି ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇପାରିବୁନି ଜାଗା। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଏହା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ମାପ କରି ଆମ ଜାଗା ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେଉ, ଆମ ଗୋଚର ଜମି। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା ନଗରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଦଳଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଇକି ଯେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡର ଜଣେ ବିଲ୍ଡର ଆମ ଗ୍ରାମର ଗୋଚର ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଏଠି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବା ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରି ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ମାନେ ଅଟ୍ଟାଳିକାଟା ତିଆରି କରୁଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଛି ହେଲା, ସେ ଜାଗାଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରବାଡ଼ି ହେଲା କେମିତି? ପ୍ରଥମେ ଆର ଆମେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣଜଲ୍ର ଆର୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି, ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଯେ ତହସିଲଦାର, ଯେ ତାକୁ କେମିତି କନଭରସନ୍ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେ ଘରବାଡ଼ି ନ ହେଲେ ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି କଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଚର ଜାଗା ରାସ୍ତାର କେଉଁଠି ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସେ କେମିତି ଘରବାଡ଼ି ବୋଲି କନଭରସନ୍ କଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯାହାକି ସେ ଗୋଚର ଜାଗାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକକୁ ଯେ ଆଗରେ ରଖିକି ଯେ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରି ନେଇଛି। ଯାହାକି ଏଇ ଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଗ୍ରାମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାଲି ସକାଳେ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଚାଲିଯିବ ତାହା ବି କହି ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ ଏଇକି ଯେ ହେଲା, ଆମକୁ ଆମର ଗୋଚର ଜାଗାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳିଆ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୁବକ ଆମ ଗ୍ରାମର ଯା ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଭୋଇ, ପିତା ପଶୁରାମ ଭୋଇ, ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏତିକି ନିବେଦନ ଅଭିପ୍ରାୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପାଳିକିରି ଆମେ ଯିବୁ, ଆମ ପରିବାର ପୋଷୁ। ତାପରେ ବିଲ୍ଡର ମାନେ ଆସିକି ବାହାର କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଆମ ଅନାବାଦୀ ଗୋଚରରେ ଛେଳି ଗୋରୁ ଚରିଆ ଜାଗାରେ ସେ ରୋଡ଼ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଆମ ପରିବାର କେମିତି ଚଳେଇବୁ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ତାପରେ ସିଏ ଆମରି ଭଳିଆ ହରିଜନ ଲୋକ, ସେ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ହୋଇ ଆଉ ବୁଲୁ ବାବୁ ଯେ ସେ ଆମରି ଭଳିଆ ହରିଜନ ଲୋକ, ସିଏ ବି ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିଯାଉଛି। ଆମେ ଖଟି ଖାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି, ସେ କାର୍ ଚଢ଼ିଯିବୁ। ସାର୍ ସେ ପଇସା ଆଣୁଛି କେଉଁଠୁ? ସେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଇକି ଆମେ ଦିଦି ଜଣ ରୋଜଗାର କରିକି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ ବୋଲି ସିଏ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଚର ଜମି କି ସବୁ ରୋଡ଼ ସବୁ ବିଲ୍ଡର ମାନେ ବସିକିରି ଏମିତି ଗୋଟି ରୋଡ଼ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଛେଳି ଗୋରୁ ଚରେଇବୁ କେମିତି? ଆମ ପରିବାର ଆମେ ପୋଷିବୁ କେମିତି? ସାର୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆମ ରୋଡ଼ ଜମି ଆଉ ଆମ ଗୋଚର ଜମିକି ଆମକୁ ସରକାର ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ।